গুড মর্নিং ক্লাস। তো আজকে তোমাদের এক্সারসাইজ 3.3 ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা করাচ্ছি। তো এরকমভাবে আমি গ্রাফগুলো আগে বোর্ডের মধ্যে ড্র করে নেব, তারপর আমি তোমাদেরকে জিনিসটা বুঝিয়ে দেবো। কারণ এখন ভিডিও বানানোর সময় যদি আমি গ্রাফগুলো ড্র করি তাহলে সময়টা বেশি লেগে যাবে এবং ভালো করে হবে না। তো আগে আমি গ্রাফগুলো ড্র করে নেবো, তারপর আমি এক্সট্রা একটা ভিডিও বানিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে যে কীভাবে গ্রাফ ড্র করতে হয়। তো এখানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে তোমাদের কোনো গ্রাফ ড্র করতে হবে না, জাস্ট তারা একটা গ্রাফ দিয়ে দিয়েছে, এটার থেকে আমাদের কিছু কোয়েশ্চেন বলেছে, ওইটার আনসার দিতে হবে। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা হলো পেটস ওন বাই স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 7। তো ক্লাস 7-এর স্টুডেন্টসরা দ্বারা কী কী পেটস অ্যানিমেলসরা তারা বাড়িতে রাখে, তো এটারই একটা গ্রাফ দিয়ে দিয়েছে। তো এখানে নিচের দিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এখানে পেট অ্যানিমেলসগুলোর নাম দিয়ে দেওয়া রয়েছে। যেরকম প্রথমে রয়েছে ডগস, তারপর ক্যাটস, তারপর র্যাবিটস, তারপর হ্যামস্টার্স, তারপর আদার্স। আর এখানে তাদের নাম্বার অফ স্টুডেন্টস 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, মানে 1 ইউনিট 2 স্টুডেন্টস স্কেলটা আমরা বলতে পারি। তো এখানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে আমাদেরকে হুইচ ইজ দি মোস্ট পপুলার পেট। তো মোস্ট বলেছে এবং পপুলার বলেছে। মোস্ট মানে সবচেয়ে বেশি এবং পপুলার মানে ফেমাস। তাহলে এখানে এই গ্রাফ থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি যে কোন প্যাট অ্যানিমালসটা সবচেয়ে বেশি পপুলার, মানে দ্যাট মিনস বেশি স্টুডেন্টদের কাছে আছে। তাহলে এখানে ডগ কতজন 8, ক্যাটস 10, আর বাকি সব দেখো ছোট। তাহলে সবচেয়ে মোস্ট পপুলার কোনটা হবে? ক্যাটস। তাহলে আমি এখানে আনসারটা লিখবো ক্যাটস। Cats is the most popular pet. Cat is the most popular pet. Next question আমাকে বলেছে how many students have dog as a pet. এখন স্টুডেন্টসদের কথা বলেছে যে কতজন স্টুডেন্টস ডগ এজ এ পেট তাদের কাছে রাখে। তাহলে ডগ কতজন স্টুডেন্টস? 8 স্টুডেন্টস। তাহলে 8 স্টুডেন্টস হ্যাভ ডগ এজ এ পেট। বাস কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 আমাদের কমপ্লিট এখানে। তো এখানে ভালো করে এগুলো দেখবে। আরেকটা কথা মনে রাখবে, এখানে যখন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে নাম্বারে, যখন আমাদের এই নাম্বারগুলো কাজে লাগবে তখন হাউ মেনি দিয়ে কোয়েশ্চেন করবে, কতজন, তখন নাম্বারটা আমাদের লিখতে হবে। আর এখন যদি মনে করো তারা নাম্বারটা দিয়ে দিলে হুইচ ইজ দি মোস্ট পপুলার পেট বলে বা হুইচ অ্যানিমেল ইজ দি মোস্ট পপুলার, তাহলে এটা আমাদের আনসারে লিখতে হবে, এখান থেকে আমরা আনসার পেয়ে যাব। তো এইগুলো একটু লক্ষ্য করবে এবং ভালো করে কোয়েশ্চেনগুলো পরে বুঝবে। তো এখন আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখবো কি আছে। আচ্ছা দেখো ক্লাস 7 তোমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। অ্যাকচুয়ালি এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 2টা তোমরা একটা বার গ্রাফ আঁকনের কথা বলছে, ইনফরমেশন দিয়ে দিছে। এদিকে দিয়ে দিছে তোমার ইয়ার্স, আর হচ্ছে গিয়ে এদিকে ছিল নাম্বার অফ বুকস সোল্ড ইন দ্যাট ইয়ার। এখন এখানে আমরা আগে গ্রাফটা আমি আঁকালেছি, তোমরাও এটা আঁকবা, গ্রাফ পেপারে আঁকবা তোমরা। তো গ্রাফ পেপারে যখন আঁকবা তোমরা স্কেল নিতে হইব। তাহলে আমি এখানে স্কেল নিছি 1 সেন্টিমিটার ইজ ইকুয়াল টু 100 বুকস, মানে এদিকে হচ্ছে গিয়ে নাম্বার অফ বুকস, এদিকে হচ্ছে গিয়ে ইয়ার্স। তো এখন এই বারটি তোমরা কেমনে আঁকবা? দেখো এখানে আমি ফ্রি হ্যান্ডই ড্র করছি, তারপরেও দেখো বারগুলো একটা একটার থেকে প্রায় কইতে গেলে এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল ডিস্টেন্সে আছে। তো এখন এইগুলো তুমি কিভাবে গ্রাফ পেপারের মধ্যে এগুলো ড্র করবা? এখন মনে করো আমি 1 ইউনিট এখানে নিয়ে নিছি, 1 সেন্টিমিটার নিয়ে নিছি। তুমি যদি স্পেসটা 1 সেন্টিমিটার নিতে চাও নিতে পারো। তারপরে তো আবার বারটা আঁকনের লেগে তো তোমার একটা বারের লেন্থ লাগবে। তো এটা আমি 0.5 দিলেও তোমরা করতে পারো, বা যদি 2 ইউনিট নাও দিলে 1 ইউনিট স্পেস দাও, 1 ইউনিট হচ্ছে গিয়া বারের লেন্থ। এরকম করে প্রত্যেকটা বারের মধ্যে দিলে তোমার 1 ইউনিট স্পেস রাখতে হবে। তো এরকমভাবে তোমরা আঁকবা, এদিকে 1 ইউনিট করে যাইব।
তো এখানে দেখো তোমরা যখন গ্রাফ পেপারে করবা, ওই গ্রাফ পেপারের মধ্যে দেখবা একটা বক্সের মধ্যে এরকম একটা বক্সের মধ্যে 10টা ডিভিশন আছে। তোমরা দেখবা ভালো করে, একটা 10টা ডিভিশন আছে। তার মানে ওইখান থেকে তোমরা কাউন্ট কইরা যখন যে বারটা তোমরা ড্র করছো এটা যে দাগের মধ্যে গিয়ে টাচ করছে, তার মানে ওইখান থেকে তোমরা কাউন্ট করে নিতে পারবা যে অ্যাকচুয়ালি ওই ইয়ারে কতটা বই বিক্রি করা হয়েছে। তো আমি এখানে তো আর এখানে আমি গ্রাফ তো নাই, তো যার কারণে আমি গ্রাফের মধ্যে মেজার করলে যেই কোয়ান্টিটিটা আইব ওইটা আমি এখানে লেখা দিয়েছি, জাস্ট বোঝানি লেখা, আর কিছু না। তো এখানে যদি তোমরা গ্রাফ পেপারে করো এটাই এলো আনসার। তো এখানে প্রথম কোয়েশ্চেনটা হয়েছে গিয়া যে অ্যাবাউট হাউ মেনি বুকস ওয়ার সোল্ড ইন 1989। তাহলে 1989-এ কতটা বই বিক্রি করা হয়েছে, তাহলে 1989-এর বারটা কোনখানে আমার এখানে আছে। তাহলে এখান থেকে আমি যখন গ্রাফ পেপারে এটা মিলাম, এটা কোনখানে গিয়ে টাচ করতেছে, এটা 100 আর 200-এর মধ্যে আছে, বাট 150-র উপরে আছে, ঠিক আছে। তার মানে 200 থেকে একটু কম আছে, তার মানে ওই রিডিংটা হইতেছে 180। তার মানে 1989-এ 180 বুকস ওয়ার সোল্ড, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে 1990-তে, তাহলে এই হচ্ছে কি আমার 1990-র যে গ্রাফ বারটা। তাহলে 1990-টা দেখো, এটা অ্যাকচুয়ালি 400 আর 500-এর মধ্যে লাই করতেছে, বাট 450-র উপরে। এটা যখন তোমরা গ্রাফ পেপারে এটাকে মিলাই বা এস্টিমেট করবা, তখন তোমরা অ্যাবাউট 475 এরকমই হইব। তো 1990-তে 475 বুকস ওয়ার সোল্ড, ঠিক আছে। তো এখন হচ্ছে 1992। তো 1992-ও দেখো এটা কোনখানে লাই করতেছে, এটা 200 আর 300-এর মধ্যে আইতেছে, বাট 250-র কম আর কি। তার মানে এই যে ভ্যালুটা আইছে, আমরা তোমরা গ্রাফ পেপারে যখন করবো তোমরা সেম ভ্যালু হইব 225। তার মানে 1992-তে 225 বুকস ওয়ার সোল্ড। বাস এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের আনসার। জাস্ট আমাদের নাম্বার অফ বুক সোল্ড ইন 1989, 1990, 1992 এটা লেখার কথা কইছে। ক্লিয়ার? তো এখন সেকেন্ড কোয়েশ্চনে কইছে ইন হুইচ ইয়ার ওয়ার অ্যাবাউট 475 বুকস ওয়ার সোল্ড। দেখো এখন কিন্তু আমরা এখানে বাই করছিলাম যে 475 বুকস কোন ইয়ারে সোল্ড করা হয়েছিল, 1990-তে। তার মানে তারা আমার সেম কোয়েশ্চেনটা একটু ঘুরাই আছে। ওইখানে এই ফার্স্ট কোয়েশ্চনে কোয়েশ্চন 1990-তে কতটা বই বিক্রি করা হয়েছে, আর এখানে বইয়ের অ্যামাউন্টটা দিয়ে দিছে যে এত বই কোন ইয়ারে বিক্রি করা হয়েছে। তার মানে দেখো আনসার কি হইব, তার মানে 1990 হইব। আরেকটা কইছে অ্যাবাউট 225 বুকস সোল্ড, ওই আগের কোয়েশ্চনটারই একবার ঘুরাইয়া দিছে। তারপরে আগের কোয়েশ্চনে কইছিল 1992-তে কতটা বই বিক্রি করা হয়েছে, আর এখানে কইছে যে 225 বুকস কোন ইয়ারে বিক্রি করা হয়েছে। তাহলে 225 বুকস কোন ইয়ারে বিক্রি করা হয়েছে আমরা জানি, আমরা কি দেখছি 1992-তে 225 বুকস বিক্রি করা হয়েছে। তাহলে এখানে আরেকটা আনসার হইব গিয়া 1992। বুঝা গেছে? তো এখানে তোমরা এটা লিখবা যে ইন 1990 475 বুকস ওয়ার সোল্ড, তারপরে নিচেটা লিখবা যে ইন 1992 অ্যাবাউট 225 বুকস ওয়ার সোল্ড, এরকম ভাবে তোমরা লিখবা। তো আশা করি সবাই পারবা। তো এখন নেক্সট কোশ্চেন কইছে ইন হুইচ ইয়ার্স ওয়ার ফিউয়ার দেন 250 বুকস সোল্ড। মানে কোন বছরগুলিতে 250-র কম বই বিক্রি করা হয়েছে। তার মানে কোন ইয়ারে, একটা তো আছে গিয়া দেখো 1989-এ কত আছে 180 বুকস আছে, তার মানে এটা 250-র কম, তার মানে এই ইয়ারটা আমি কাউন্ট করব। তারপরে দেখো 1990-তে তো 475টা কাউন্ট করতাম না, কারণ এটা 250-র বেশি। 1992-টা দেখো এটা 225 আছে, তার মানে 250-র কম। তাহলে এটাই আমার জিজ্ঞাসা যে কোন ইয়ারগুলিতে 250-র চাইতে অল্প কম বই বিক্রি করা হয়েছে। তার মানে এটা আমার 1989-এ দেখো 180 বুকস, আর 1992-তে 225 বুকস। তার মানে আমার আনসারটা হইব এই দুইটা ইয়ার, এটা হচ্ছে 1989 আর এটা হচ্ছে 1992।
তাহলে লিখবা ইন 1989 and 1992 fewer than 250 books, fewer than 250 books were sold. বুঝা গেছে? তো এটাই লিখতে বলছে। আর এখানে ফোন নাম্বারটা বলছে যে ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন হাউ ইউ উড এস্টিমেট দি নাম্বার অফ বুক সোল্ড ইন 1989। তাহলে 1989 এ কতটা বই বিক্রি করা হয়েছে যে এটাকে আমরা কিভাবে এস্টিমেট করছি এটাকে আমরা এখানে কইতে পারবো না। হ্যাঁ, কারণ আমরা 1989 এর যে 180 বুকস তারা বিক্রি করছে এটা তো আমরা গ্রাফের থেকেই পেয়েছি বাই রিডিং দি গ্রাফ। তাহলে এখানে জাস্ট লেখা দিব এখানে আনসার by reading the graph we estimated that 180 books were sold in 1989। ঠিক আছে, তো এটা আসলে আমরা কোশ্চেন নাম্বার 2। তো দেখো ক্লাস 7 তোমরা এক্সারসাইজ 3.3 এর কোশ্চেন নাম্বার 3 করতেছি। তো এইখানে তোমরা একটা টেবিল দিয়ে দিছে, টেবিলের মধ্যে ইনফরমেশন দিছে মানে ক্লাস 5 থেকে 10th অবধি কতজন স্টুডেন্টস আছে। তো 5th এ দিয়ে দিছে দেখো 135, তারপরে দিয়ে তোমরা 6th এ দিয়ে দিছে, 7th এ দিয়ে দিছে, 8th এ দিয়ে দিছে, 9th এ দিয়ে দিছে, 10th এ দিয়ে দিছে, এই তোমরা দেখালে বক্সের নিচে দিয়ে দিছে। তো তাছাড়া আমি এখানে লিখছি যেটা যেটা দিয়ে দিছে। তো গ্রাফটাও সেইভাবে তোমরা ড্র করবা। তো আগের যে গ্রাফটা যেমন কইছি এখানে বারের লেগে একটা স্পেস ছাড়বা, তারপরে বারের লেগে মিনিমাম লেন্থ একটা নিবা 0.5 বা 1। তো এরকম করে এরকম স্পেসটি যেন ইকুয়াল হয় এরকম করে তোমরা বারটা গ্রাফটা ড্র করবো। এদিকে হচ্ছে নাম্বার অফ চিলড্রেন, এদিকে হচ্ছে ক্লাস। তো এখন ফার্স্ট নাম্বার কোয়েশ্চেন আমার কইছে হাউ উড ইউ চুজ এ স্কেল, যে আমি এই গ্রাফটা যেন আমি ড্র করব এই গ্রাফটার লেগে আমি স্কেল কত নিব। তো তুমি তোমার কনভেনিয়েন্ট অনুযায়ী তুমি স্কেল নিতে পারো। আমি স্কেল নিছি 1 ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু 30 চিলড্রেন, দ্যাট মিন্স 1 সেন্টিমিটার মানে 30 চিলড্রেন। তো এখানে আমি লিখে দিব যে হাউ উড ইউ চুজ এ স্কেল। তাহলে স্কেল আমরা লিখে দিছি, স্কেল মানে 1 সেন্টিমিটার ইজ ইকুয়াল টু 30 চিলড্রেন। ঠিক আছে, তো এখন বলছে হুইচ ক্লাস হ্যাজ দি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ চিলড্রেন এন্ড দি মিনিমাম। এখন কইতেছে 5th থেকে 10th এর মধ্যে কোন ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ম্যাক্সিমাম চিলড্রেন আছে আর কোন ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে কম চিলড্রেন আছে। তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতেছি যে ক্লাস 5 এর এখানে দেখো নাম্বার অফ চিলড্রেন কতজন 135, আর 10th এর কতজন আছে 80। তার মানে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ক্লাস 5 এর, সবচেয়ে কম হচ্ছে কি 10। তাহলে লেখা দিব যে ক্লাস 5 has the ম্যাক্সিমামটা এখানে একটু শর্টকাটে লিখছি আমি, তোমরা স্পেলিং করে লিখবা। ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ children and class 10th has the minimum। তোমরা ইচ্ছা করলে নাম্বারগুলো লেখা দিতে পারো, যে ক্লাস 5 এর মধ্যে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখতে পারো 135, আর 10 এর 10 লিখে তারপরে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখতে পারো 80, না লিখলেও কিছুই তো না। তো এটা হচ্ছে আমরা বি এর 1 নাম্বারটা গেল। তো বি এর 2 নাম্বারটা কি কইছে, কইছে ফাইন্ড দি রেশিও অফ স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 6 টু দি স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 8। তো ওখানে আমরা বাই করতে কইছে, রেশিও বাই করতে কইছে কার, ক্লাস 6 এবং ক্লাস 8 এর স্টুডেন্টের। তাহলে এখান থেকে দেখো ক্লাস 6 এ কতজন স্টুডেন্টস আছে, ক্লাস 6 এ 120। তার মানে রেশিও আমরা কেমনে বাই করি আমরা জানি, এখানে দিলে আমরা নাম্বার অফ চিলড্রেন
children of class 6 divided by number of children of class 8 এটাই তো করুন তাহলে এখন নাম্বার অফ চিলড্রেন অফ ক্লাস 6 এর কতজন আছে আমরা দেখছিলাম 120 লেখো এখানে 120 ক্লাস 8 এ কতজন আছে 8 এ কতজন এইটে দিয়ে দিছে তোমরা এখানে তো এইটা দিয়ে দিছে 100 দেখালি অনেলে আবার বক্সটা এখান থেকে অসুবিধা হইতেছে দেখতে আমার তার জন্য আমি নিয়ে করতেছি তাও ঠিক আছে এইটা 100 তাহলে এখানে আমি কি করছি একটা জিরো একটা জায়গা তো এখন উপরে থাকতেছে 12 আর দিকে থাকতেছে 10 তাহলে দুটোটারে আমরা 2 দিয়ে ডিভাইড করতে পারি তাহলে 12 এর 2 দিয়ে ডিভাইড করলে কত হইতেছে 6 10 এর 2 দিয়ে ডিভাইড করলে কত হইতেছে 5 তার মানে আমার রেশিওটা আছে মানে 6/5 আছে তো তার মানে এটা আমি রেশিওর মতো লিখতে পারি 6:5 তার মানে ইজ ইকুয়াল টু 6:5 এটা ছিল আমার आंसर তাহলে রেশিও অফ ক্লাস 6 টু দি রেশিও অফ স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 6 টু দি স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 8 আমার কত আছে 6:5 কিভাবে করছি তোমরা দেখো কারণ 6 এর আর 8 এর স্টুডেন্টের রেশিও বাই করতে হবে তার মানে আগে 6 এর কথা আমি লিখো উপর আমি ক্লাস 6 লিখছি এবং ক্লাস 6 এর নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আমারে বক্সের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে কতজন 120 আর 8 এর কতজন দিয়ে দিয়েছে 100 তো এটা ডিভাইড করো যেটা आंसर আইবো লাস্টে 6:5 এটাই থাকবে আচ্ছা যাক তো এখন আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 3 এখানেই শেষ तो क्लास 7 देखो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे तो पहले ये जो 4 का जो डाटा तुम्हें दिया है वो एक्चुअली बार ग्राफ मतलब डबल बार ग्राफ का है तो हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है वो भी ग्राफ पेपर में करना है और ये जो डबल बार ग्राफ देखो वो बार सिंगल बार ग्राफ जैसे है सिर्फ 2 बार एक साथ होगा तो ये जो डबल बार ग्राफ हम किसके लिए यूज़ करते हैं जैसे कि मानो तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में जैसे कि तुम्हारा हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम होता है तो हाफ ईयरली में तुम्हें मानो इंग्लिश में 67 मिला है और एनुअली में तुम्हें इंग्लिश में 70 मिला है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 मार्क है तुम्हारे पास मतलब हाफ ईयरली का और एनुअली का तो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल बार ग्राफ यूज़ करते हैं तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें दिया हुआ है कि सब्जेक्ट दिया हुआ है और कितना मार्क्स किसको मिला है तो इसको हमें डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो मैंने ये डबल बार ग्राफ बनाया है और यहाँ पे जो तुम लोग खाली बॉक्स देख रहे हो वो फर्स्ट टर्म का है मतलब इसमें कोई मैंने शेड नहीं किया तुम्हारे पास अगर कलर है तो कलर पेंसिल से भी तुम कलर भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पे लिख कर देना है कौन सा फर्स्ट टर्म का मार्क्स है कौन सा सेकंड टर्म का मार्क्स है और मैंने जो शेड किया है वो है तुम्हारा सेकंड टर्म का मार्क्स ओके स्टूडेंट्स तो अभी देखो यहाँ पे तुमने क्वेश्चन पूछा है अच्छा अभी स्केल मैंने कितना पकड़ा 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स तो आउट ऑफ 100 में एग्जाम हुआ है तो आउट ऑफ 100 में जिसको जितना मतलब जिस सब्जेक्ट में जितना मिला है उसके जो डबल बार ग्राफ है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है तो अभी यहाँ पे तुम्हें जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो है इन व्हिच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट तो यहाँ से डबल बार ग्राफ से तुमको बहुत मतलब बताना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट में ये जो चाइल्ड है वो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस क्या है तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में उसको फर्स्ट टर्म में मिला है 67 सेकंड टर्म में 70 हिंदी में उसको फर्स्ट टर्म में मिला है 72 सेकंड टर्म में मिला है 65 तो इंग्लिश में तो इम्प्रूवमेंट किया है फर्स्ट टर्म से ज़्यादा मार्क्स सेकंड टर्म में मिला है तो 3 मार्क्स इम्प्रूव किया है हिंदी में वो फर्स्ट टर्म में उसको 72 मिला है लेकिन सेकंड टर्म में 65
तो वो घटा है, ठीक है। कितना घटा है? 7 मार्क्स डिक्रीज हुआ। फिर मैथ्स में देखो, उसको फर्स्ट टर्म में मिला है 88 और सेकंड टर्म में मिला है 95। तो कितना बड़ा है सेकंड टर्म में, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका 7 मार्क्स बड़ा है। तो अभी देखो साइंस में उसको फर्स्ट टर्म में 81 मिला है और सेकंड टर्म में इसका 85 मिला है, तो यानी 4 मार्क्स इम्प्रूव हुआ है। सोशल साइंस में उसको फर्स्ट टर्म में 73 मिला है, सेकंड टर्म में 75 मिला है, यानी 2 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट मैथ्स है इसमें वो बच्चा का इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुआ है। तो हमें यही पूछा है कि कौन सा सब्जेक्ट में उस बच्चे का इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुआ है। तो आंसर होगा इन मैथ्स सब्जेक्ट, इन मैथ्स सब्जेक्ट द चाइल्ड हैज इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, इन व्हिच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन सबसे कम हुआ है, ये कौन सा सब्जेक्ट है। तो अभी ऐसे देखो, तुम लोग ऐसे माइनस भी कर सकते हो। यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो है मतलब क्लास 3 बड़ा है, इसमें -7 घटा है, माइनस यानी घटा है। फिर यहाँ पे बड़ा है यानी क्लास 7 इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है क्लास 4। फिर यहाँ पे क्लास 2। तो यहाँ पे तो यही पूछा है कि कौन सा सब्जेक्ट में उसका इम्प्रूवमेंट सबसे कम है। तो सबसे कम इंक्रीज किस में हुआ है, सोशल साइंस में। तो यानी आंसर होगा इन सोशल साइंस द इम्प्रूवमेंट इज द लिस्ट। इन एस साइंस द इम्प्रूवमेंट इज द लिस्ट। समझ में आ रहे? देखो यहाँ पे हिंदी मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में तो वो उसका पूरा डाउन चला गया, फ्लॉप हो गया उसका सेकंड टर्म, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोला है कि लीस्ट इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन सबसे कम हुआ है। तो यहाँ से तुम अगर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म का जो मार्क्स है हर एक सब्जेक्ट का, उसको अगर माइनस करते हो तो देखना सबसे लीस्ट सोशल साइंस में आ रहा है, खुद करके देख लेना। और यहाँ पे जो -7 हुआ है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, डाउन हुआ है। तो अभी यहाँ पे यही पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में उसका जो बच्चा का जो परफॉर्मेंस है वो क्या नीचे गया है, मतलब डाउन हुआ है। हाँ हुआ है हिंदी में, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसको फर्स्ट टर्म में मिला है 72, लेकिन सेकंड टर्म में उसको कितना मिला है 65। तो उसका तो इम्प्रूवमेंट घट गया है। तो कितना घटा है, -7। तो अभी जो भी है, यहाँ पे तुम्हें नंबर लिखने के लिए नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ पूछा है सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट में उसका डाउन हुआ है। तो यस, इन हिंदी द परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन। ठीक है, समझ में आया? खुद से ट्राई करो और ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। So class 7, this is our question number 5. So in this question the data is collected from the survey of a colony, that the number of people who like to watch their favorite sports and the number of persons who like to participate in their favorite sports. So from this data we have drawn a double bar graph. The unshaded box representing the number of persons that like to watch the game, and the shaded box is the number of persons who like to participate in that game. So from this double bar graph we can see that sports cricket watched by the number of persons is
1240. That is 1240 people like to watch cricket, and 620 people like to participate in cricket. In this way, 470 people like to watch basketball, and 320 people like to participate in basketball. Similarly, 510 people like to watch swimming, and 320 people like to participate in swimming. And hockey, 423 like to watch, and 250 people like to participate. Athletics, 250 people like to watch, and 105 people like to participate in athletics. Understood? So here we have taken the appropriate scale, that is 1 unit is equal to 100 persons. And now your first question is that draw a double bar graph using an appropriate scale, and what do you infer from the bar graph? So here it is asking you that what you infer from this double bar graph, is what you understand by reading this double bar graph. So first of all, I have taken the appropriate scale, that is 1 unit is equal to 100 persons. So we can write here, it is scale 1 unit is equal to 100 persons. Okay students, now what do you infer from the bar graph? So we infer from the bar graph that the number of persons who like to watch the games and the number of persons who like to participate in the games. So you can write here, we can infer from the graph that number of persons who like to watch and number of persons who like to participate in their favorite games or favorite sports. Okay students, so only this information we can infer from this graph. Now come to the second question. Here it is asking you that which sport is most popular? Most popular means which sport? So from this graph we can see that the longest bar is this. So this is which sport? Cricket. So cricket is most popular. So we can write here, cricket is most popular. Yes, because from here we can see that the number of persons watching the cricket is the highest, and the number of persons participating in this cricket game is also highest. So from this graph we can say that cricket is most popular. Now come to the question number 3. Here it is asking you that which is more preferred, watching or participating in sports? That means from this graph you have to tell that which is more preferred, whether watching is more preferred or participating is more preferred. So in each and every game we are seeing from this graph, that is the number of persons that are watching is the highest, isn't it? So we can write here that watching is more preferred than participating. So answer
watching is more preferred than participating in sports. So hope you all understood it. फिर भी मैं एक बार हिंदी से समझा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें डबल बार ग्राफ दिया हुआ है, मतलब ड्रॉ करने के लिए बोला है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक कॉलोनी में सर्वे किया गया है कि कितना लोग स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं और कितना लोग उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्केल पकड़ा 1 यूनिट इज इक्वल टू 100%, और जो अनशेडेड बॉक्स है वो है नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर वाचिंग, यानी देखने वाला का जो संख्या है वो अनशेडेड बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। और शेडेड पोर्शन कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स डाला गया है, यहाँ पे स्पोर्ट्स। तो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं 1240, क्रिकेट खेलना पसंद करता है 620 उस पार्टिकुलर कॉलोनी का। बास्केटबॉल 470 लोग पसंद करते हैं देखना, और 320 लोग खेलना पसंद करते हैं। इसी तरह स्विमिंग देखना पसंद करते हैं 510 एंड स्विमिंग करना पसंद करते हैं 320 पीपल। हॉकी देखना पसंद करते हैं 423 लोग, और 250 पीपल खेलना पसंद करते हैं। इसी तरह एथलेटिक्स में 250 पीपल लाइक टू वॉच एंड 105 पीपल लाइक टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन बोला है कि डबल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए और एक एप्रोप्रिएट स्केल चूज करने के लिए। तो हमने तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट स्केल चूज कर लिया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100%। तो अभी इसमें यहाँ पे स्केल लिखा, फिर बोला है कि हम इस ग्राफ से क्या समझते हैं, ये जो ग्राफ हमें क्या मतलब दर्शाते हैं। यानी हम इस ग्राफ से यही तो मतलब हमें पता चलता है कि कितना लोग खेला, मतलब जो डिफरेंट स्पोर्ट्स है उसको देखना पसंद करते हैं और कितना लोग उसको खेलना पसंद करते हैं। तो यही हमने लिखा कि वी कैन इन्फर फ्रॉम द ग्राफ दैट नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टू वॉच एंड नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टू पार्टिसिपेट इन देयर फेवरेट गेम्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें पूछा है व्हिच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो देखने वाला और खेलने वाला सबसे हाईएस्ट किसमें है? क्रिकेट में। तो यानी क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज मोर प्रेफर्ड, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे बोला है कि इस ग्राफ से तुमको बोलना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा लोग करते हैं, कि वाचिंग ज़्यादा करते हैं या पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं। तो हम ये जो ग्राफ से हमें पता चलता है कि सबसे हाईएस्ट वाचिंग है, मतलब लोग ज़्यादा वाचिंग करना ही पसंद करते हैं। तो यानी वाचिंग इज मोर प्रेफर्ड देन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। ओके क्लास। Like, share and subscribe.